सपनर पाहाचे 2 वर्ष कोचिंग नेला परे मध्य सरकारी मेडिकल कॉलेज रे सीट पाई पारि नहीं नवीन। कानरे पिटी हेउची बापांक कड़ा तागिद। सरकारी कॉलेज रे सीट पाइले जाई घर को फेरिबू। नवीन मध्य केवल निज असहायता पाई घरे रहिबाकू बाध्य हेउतला, किंतु तार आत्मा जेमिति ताकू घरटू बहु दूर को चली जाबाकू कहूतला। पिलादिनु जो घर को एते भल पाई आसीथिला, आज से ही घर भितरे निजको अणनिश्वासी मन करुतला। घरर सदस्य मानकठू तार दूरता बहुगुण हो जाइतिला। गोटिए छात तले रही मध्य ताकू चिन्हा मुह गुड़ाक अचिन्हा लगुतला। असफलता और निराशा जेमिति तार एकांत जीवनर चिरसंगी हो जाइतिला। टेबुल उपर थिबा घंटारे राति 2टा हेले नवीन आखिरे तिळे मात्र निद नथिला। पढ़ा घरे उच्च उच्च थाक होई रखा जाइथिबा मोटा बही गुड़िक उपरे आउजी होई चिंता अवसाद और भावना रे हजि जाउथिला नवीन। निज लोकंग सह बढ़ी जाइथिबा दूरता को मापिबाकू चेष्टा करुथला। परिवार कहिले प्रथमे बापांक चेहरा आखि आगू चली आसे, जहाकू से पिलादिनु गोटे चिर गंभीर और कठोर मुह भावे देखि आसीची। छोट कंपानी रे मैनेजर दायित्व रे रही गोटे निम्न मध्यवित्त परिवार को सुरुखुरु चलैबार भार तांकू जेमिति अधिक रुक्ष कर देइछि। निजठू उच्च पदवी रे थिबा संपर्कीय पड़ोसी सह प्रतियोगिता रे निजर 3 पिलांकू धसी आनिचंती। निजे विभिन्न कारणरू मध्यवित्त दरमारे संतुष्ट रहिबाकू हेले हैं तांको पिला माने जे उच्च पदवी रे रही तांकू प्रतिष्ठा और सम्मान आनिदेबे, एहा थिला तांको स्वप्न, जेउथिरे कि सी अनेक मात्रा सफल मध्य होइचंती। बड़ पुओ निर्मल समस्त सफलतार शीर्ष को जाई वर्तमान आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस विभागर 3य वर्ष छात्र। सान झील सानवी एई वर्ष युक्त 2 परीक्षा रे 90% मार्क रखी तांको गौरवान्वित करिछि। ए 2 संतानक योग्यता उपरे तांकर संदेह नथिला, किंतु नवीन जेमिति तांको संतान मानक गौरवमय गाथारे एक दाग होई रही जाइछि। स्कूल समयरू जड़े मध्यम श्रेणीर छात्र रही आसीथिबा नवीन निज बापांक महत आकांक्षा को पूरण करिबारे विफल रहिछि। निज बंधु मानक आगरे अन्य 2 संतानक उज्जवलमय गाथा बखाणुथिला बेले नवीन संपर्क रे चुप रुहंती सीए। आशा करती केही जेमिति ता विषय न पचारंतु। पिला बेलू एसबू लक्ष्य करी नवीन निज बापांक पाखरू निजको दूरेइबारे लागिछि। तार और बापांक मध्यरे केवल भविष्यत पाठपढ़ा को नहीं कथबार्ता हुए। अधिकांश समय तागिद करती, गाली करती एवं नवीन को बापांक तागिद मुंड नुआई सबू शुणिबाकू पड़े। स्नेह और प्रेम अपेक्षा भय तांक संपर्कर भित्तिभूमि पलटिछि। बापांक मतरे नवीन उच्च मेधावी होई न पारिबार कारण तार अनाग्रह और अलस्वामी, किंतु नवीन निज तरफरू केबे भी निज कर्म रे हेड़ा करि नहीं। अन्य 2 संतानक भली से निज परिवार को गर्वित करने को प्रयास करिछि, हेले सबु सत्वे से पाठपढ़ा रे कृतित्व अर्जन करि पारि नहीं। युक्त 2 जाए सबु ठीक ठाक चलीतिले हैं ताको बापांकर मेडिकल कोचिंग देबार निष्पत्ति ता पई अभिशाप साजिला। लक्ष लक्ष अति मेधावी छात्र छात्री स्वल्प सरकारी मेडिकल सीट पाई प्रतियोगिता रे से निजको अति असहाय मन कला। देशर कोचिंग कैपिटल कोटारे घरटू बहु दूर रे रहिबा परठू तार जीवन निराशार कादुअरे धसई चलिला। कोचिंग रे एडमिशन करदेई बापा तांको कर्तव्य पूरा होइतिबा भाबी नैतिले, किंतु से थरुटिए भी नवीन को तार स्वप्न तार इच्छा संपर्क रे पचारि नथिले। नवीनर स्वप्न OMR सीट्र कला गोलेरी नुहे, बरं सादा कागज रे अंका जाइतिबा रंगीन दुनिया भितर थिला। से निज तुड़ी रे छवि गुड़िक जीवन भरी पारुथिला। रंग गुड़िक सते जेमिति ता सह कथा कहूथिले, जेमिति तुड़ी तार आदेश मानुथिला। तार चित्र सबू देखणाहारी को आचंबित कर दिए। बिना प्रशिक्षण रे भी से उच्च कोटीर चित्र सबू नाना प्रकार रे अलंकृत करि पारे। एथिरे ही से आनंद पाए। बापा को खुशी करिबा पई बही गुड़िक जेते मन लगाइबाकू चेष्टा कले मध्य तार स्वप्न ताकू निज आड़ को टाणती।
ଫିଜିକ୍ସର ଭୟାନକ ଓ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବାୟୋଲୋଜିର ଅସରନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇମିତି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ନବୀନର ଭବିଷ୍ୟତ ଟଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଚିତ୍ର ଯେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ସେସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନବୀନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନିଜର ପେଣ୍ଟିଂ ପଠାଏ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଗୋପନ ରଖେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲା। ମା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଲା ପରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 6 ଖରାପ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆଉ କୋଚିଂ ନେବନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ପରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ବେଶୀ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। 2 ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ 1 ବର୍ଷ କୋଚିଂ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏତିକି ବୁଝିସାରିଥିଲା ଯେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ରଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୋଟାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ। 5-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିଥିଲା ସିଏ। ରଙ୍ଗ ଭାଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କଥା କହନ୍ତି। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ସେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ ନବୀନ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ନବୀନର ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନେହର ସହ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିବାକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥାଏ। କିଛି ଜଣକ ଚେଷ୍ଟା ନଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଭାଇ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ନବୀନ ତା ପରଦିନ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ରଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦଉଡ଼ିରେ ଲଟକିଥିଲା ତାଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ଦେହଟି। କାଲିର ସେ ସ୍ନେହଭରା ମୁହଁଟି ଆଜି ଯେ ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା କେବେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିନଥିଲା ନବୀନ। ସୁଇସାଇଡ଼ର କାରଣ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲା ସିଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ସେଇ ଶେଷ କଥାଟି ତାର ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ତାର ଦେହ ଥରି ଉଠେ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ରଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପରି ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ତାଙ୍କ ଶେଷ କେଇପଦ କଥା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ନଥିଲା ତ। ନା, ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟର ପ୍ରାଚୀରଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ବାପା କରିଥିବା 3ଟି ଥାକକୁ ଦେଖିଲା। 3ଟି ପିଲାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସବୁକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାକ କରିଥିଲେ। ଉପର ଓ ତଳ ଥାକଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଜ୍ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଭରା ରହିଥିବା ବେଳେ ମଝି ଥାକଟି ପ୍ରାୟତଃ ଖାଲି ଥିଲା। ନବୀନ ନିଜ ପାଖେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ସେଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ମଝି ଥାକରେ ସଜାଇ ରଖିଦେଲା। ସକାଳୁ ନବୀନର ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଥାକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝି ନପାରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଜୋରରେ ନବୀନକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ବାପାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ଚିତ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ନବୀନର ସାହସ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଗାଳି ଶୁଣିନିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାର ନିଜ ଉପରେ ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଟିକେ ବି ନ ଡରି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାପା, ଏସବୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ମୋ ଫଳାଫଳର
बेसी किछि उन्नति हुई नहीं, किंतु 2 वर्षर निराशा और निसंगता भितरे मु मो स्वप्न को हृदबोध करि पारिछि, मो शक्ति को चिन्हि पारिछि। माछ को सुखिला माटी उपरे दौड़ीबार जेते प्रशिक्षण देले भी से प्रतिथर अधिक दुर्बल होई चलिबो। आ गोटे वर्ष कोचिंग नेले बेसी किछि फरक पड़िबनी, कारण चित्रकार हेबा ही मो भाग्य, जहा मो अधिक समय अस्वीकार करि परिबिनी। ए आसंता वर्षटू मो फाइन आर्ट विश्वविद्यालय रे एडमिशन करबा निष्पत्ति नेइछि। पिलाटी बेडू मो आपनक प्रति कथा को सम्मान देई आसीछि, आ आशा करे थरुटिए पई आपण मो स्वप्न को सम्मान देबे। एतक कहू कहू निजर ए साहस देखि निजे आश्चर्य होउतला नवीन। अमूल्य बाबू हतबाक होई चाहि रहितिले नवीन को। न चाहिले मध्य मन भितरु आपे आपे नवीनर स्वप्न प्रति सम्मान आसी जाउतला तांकर। अपलक आखिरे चाहि रहितिले से नवीनर नवकळेबर को। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।